In die nuus vanaand. Oppositiepartye maak hul misnoë bekend oor wat hulle noem president Cyril Ramaphosa se ANC verkiesingstoespraak eerder as staatsrede. Die Palestynse sokkerspan kry 'n gul ontvangs van die Kaapse moslimgemeenskap. En die Bafana is steeds optimisties vir 'n plek op die podium by die Afrikaans Nasiesbeker toernooi. Goeienaand en welkom by die nuus. Terwyl die ANC en sy alliansievennote president Cyril Ramaphosa se staatsrede geloof het as 'n getuigskrif van wat die regerende party in 30 jaar vermag het en nog gaan vermag, het die meeste oppositiepartye dit as 'n verkiesingstoespraak met leë beloftes beskryf. Die DA en die Vryheidsfront Plus het die president daarvan beskuldig dat hy in 'n droomwêreld leef en nie in voeling is met wat in sy land aangaan nie. Ander oppositiepartye het hom as 'n leienaar uitgemaak wat die intelligensie van Suid-Afrikaners onderskat. It was something more out of Alice in Wonderland than a reality of what's really going on the ground. A laundry list of recycled projects and promises that have been made since 2018 that haven't come to fruition. Ek is werklik bekommerd oor die president en my bekommernis is daarin geleë dat dit is baie duidelik dat hy totaal geheel en al uitvoering is met die realiteite van Suid-Afrika. Ek het voorspel voor die staatsrede dat hy gaan die situasie misbruik om vir die mense te vertel hoe fantasties die ANC regeer. Hy het eintlik die situasie misbruik om 'n verkiesingstoespraak te hou. It's an election year, so I would have expected President Ramaphosa to tell us about some of his achievements. But he hasn't really got any. Remember, he said that he'd rather be seen as a weak president than preside over a fractured ANC. Well, he's achieved those two things in the last 5 years. So here's the thing. His fictitious Tintswalo does not live in the Eastern Cape. Because the Tintswalo that I know that lives in the Eastern Cape lives in a home that might have electricity and water infrastructure, but nothing comes out of the taps and there is no electricity. 30 years is too long to make promises and fail to keep your word. So it is time for government, the current government, current administration, to leave. I liked it when the president said the last State of the Nation address. Indeed, it was his last State of the Nation address because people are tired. The thing that stood out for me most was the lack of a coherent plan for getting our country out of the doldrums of low economic growth. And low economic growth is the root of many of our problems, the high unemployment, the deepening poverty, the debt to GDP ratio, which constrains us in the borrowing space. So I was really hoping that instead of just the rhetoric around economic growth, we would have a very coherent plan as to how we were going to get there. We are very impressed by the way the president has presented the State of the Nation. He has covered the achievement in the past 30 years and also the achievement that have been covered in the past 5 years. He has set a clear goal in terms of how to respond to the areas of weaknesses. The president was reporting back, which is called accountability. I'm still looking forward to see the debate next week because everybody else is making a lot of statements. But the president was accounting blow by blow on things that has been done and what we're planning to do. We're working for winning outright. That's what we're waiting for. A coalition is an accident in politics and it becomes a consequence. So we can't work for a consequence. We work to win the elections and we're working hard for it. Suid-Afrikaanse sakelei is ook deur die president se staatsrede teleurgesteld gelaat. Hulle meen dit is gebruik om stemme te werf. Die president het gesê werkloosheid is op sy hoogste vlak ooit, ondanks die ekonomie wat 3 keer groter is as 30 jaar gelede. Hy het die regering se suksesvolle ekonomiese hervorming uitgelig en bygevoeg dat sy administrasie verskeie suksesvolle beleggingsveldtogte onderneem het. Hy het ook gesê die regering se infrastruktuurprogram begin vrugte afwerp. Die suksesse wat Ramaphosa gisteraand uitgelig het, was volgens sakelei papierdun en onoortuigend. Die bestuurshoof van die organisasie Besigheidseenheid Suid-Afrika, Cas Kuvadia, gee toe dat vordering sedert 1994 wel gemaak is, maar dat dit die gevolg is van samewerking met die privaat sektor.
Government needs to be absolutely clear that it will partner business in critical areas of delivery. That business, in the way it interacts with government, must interact in a way that it also builds government's capacity. Die bestuurshoof van die Verbruikersgoedere Raad van Suid-Afrika, Zinhle Chikwe, sê die president was vaag oor die trae ekonomiese groei en die ommekeer daarvan. The fact that we are not seeing the vigor that we want the president in the last 5 years when he first took office. We wanted to see the vigorness of implementing all of the promises that we have been expecting and we've been experiencing or hoping for. Die hoofekonoom van die Efficient Group, Davie Rood, sê die staatsrede was 'n wanvoorstelling van die werklikheid. In some instances, we're referring to some economic statistics. Clearly, the president is quoting those statistics completely out of context, or he simply does not understand that. In fact, in listening to the president, the ANC has just been the most amazing government that South Africa has ever seen. There are no problems in South Africa, and a little bit of problems that we do have can be like in front of the feet of the previous administration, referring obviously to the Zuma years as well. So this ANC government only achieved and only fixed everything in South Africa. There's absolutely no mention of the complete and a total collapse of most of the state-owned enterprises. There's no mention of what's happening to the local authorities. There's no mention of the collapse or and the calamity happening on the fiscal accounts. Die vakbond Kusatu het die ondernemings wat die president aangegaan het verwelkom. Dit sluit in die verlenging van die maatskaplike verligtingstoelaag. Kusatu sê egter, die regering moet meer in sy infrastruktuurprogram belê om ekonomiese groei te bevorder. Die DA het meningsopnames afgemaak wat aandui dat hy sy steunplafon bereik het. Die party sê sy hoë gehalte interne meningsopnames wat weekliks gedoen word toon die teendeel. Die DA het die media in Kaapstad ingelig ter voorbereiding van sy manifestbekendstelling volgende Saterdag. Die DA sê hy is optimisties oor sy steun vir die komende verkiesing. Vanjaar sal die eerste algemene verkiesing wees wat die party meeding onder John Steenhuisen se leierskap. In die vorige verkiesing aan die einde van Mmusi Maimane se leierstydperk het die party se steun met 1,5% gedaal. If you look at the evidence of our polling in the last couple of elections, we were very close to the outcome of our polling. So we have really factual and high top-class polling that we do here in the Democratic Alliance. Obviously, we don't want to be arrogant. We take note of all of these other pollings, but our polling suggests that we're on the rise. Die party sê hy steun op sy bewese rekord in munisipaliteite onder sy beheer, insluitend audituitslae en die gehalte van dienslewering. Hy sê ook tussenverkiesings toon 'n groeineiging. We are seeing trends of positive growth, even where we have had to contest in wards that were not held by the DA or were not the largest party in that. So that for us is an encouraging factor. But of course, ultimately the true test of polling is what happens on election day and what the results will be. And that's where we're hoping for the favorable outcome. Die DA het opnuut die huidige ekonomiese toestand, beurtkrag en werkloosheid betreur. Opnuut die huidige ekonomiese toestand, beurtkrag en werkloosheid betreur. Die eThekwini munisipaliteit het diegene wat die manifestbekendstelling van die EFF hierdie naweek wil bywoon, verseker dat alles moontlik gedoen word om hulle veiligheid te verseker. Dit is die eerste keer wat die EFF sy manifest in KwaZulu-Natal bekendstel. Die land se derde grootste politieke party is gereed om nog 'n stadion te vul, die keer die Moses Mabhida stadion in Durban wat 'n kapasiteit het van 65.000. Die partyleier Julius Malema sal sy party se beloftes aan die kiesers voor die algemene verkiesing uiteensit. Logistically, we are fine. We are ready. We met all the bus operators and we met the taxi associations and we had joint meetings with them and we are very happy with the way they've guided us. They cooperated with us to say there's going to be peaceful movement of buses and taxis. Sedert sy ontstaan in 2013 het die party aansienlike groei getoon met KwaZulu-Natal sy bes presterende provinsie naas Gauteng. Die Durbanse metropolisie sê veiligheidsplanne is in plek.
Wes-toepassers sal ook padblokkades in en om die stadion hou om te verseker dat geen gevaarlike wapens en alkohol by die stadion ingeneem word nie. All stations around the street of eThekwini, they would conduct roadblocks to ensure that there is no one who's carrying firearms or dangerous weapons to this event. Die hekke open môreoggend om 9:00 met die formele program wat geskeduleer is om teen 12:00 te begin. Ons gaan net hierna voort met nog Afrikaanse nuus, so bly gerus ingeskakel. En ons gaan voort met die Afrikaanse nuus. Die kaptein van die Palestynse sokkerspan het Suid-Afrika bedank vir sy ondersteuning. Die span is vereer by die Gatesville Moskee in Kaapstad, waar hulle middaggebede bygewoon het. Die span het onlangs die laaste 16 van die gesogte Asiese beker gehaal. Hulle het gister in Kaapstad aangekom vir 2 vriendskaplike wedstryde teen Suid-Afrikaanse spanne. Here, everyone here, like my brothers. You know, everyone love Palestine, so we love South Africa. We love everyone here. So we say alhamdulillah every time. I'm happy, very happy to be here. Inshallah, everyone here come to Palestine when he free. Hulle besoek kom na Suid-Afrika se onlangse saak by die internasionale geregshof vir wapenstilstand in Gaza. Gebede is voorafgegaan deur 'n lesing oor die bestuur van geestesgesondheid in krisistye. In this year of 2024, the supposed progressive age, the world is not stopping a genocide that's playing out right in front of our eyes and ears. That is the context in which I want to unpack for you about our state of mental health. Because this has become a buzzword. Die moskee is die grootste in die Weskaap en die gemeenskap is al dekades lank aan die voorpunt van die veldtog vir Palestynse vryheid. Even before we knew of the Palestinian soccer team that will be arriving here, we extended the invitation to one of the senior Islamic scholars in Johannesburg, also a person of the media, Maulana Sulaiman Rawat. And it was his choice to speak on this particular topic of mental health. And it is so befitting because we know the trauma that the Palestinian people are going through. And today it will be a good message for the Palestinian team, soccer team that are here, but because our weekly sermon goes international, even right under Palestine. Die eerste van die 2 sokkerwedstryde vind Sondag by die Athlone Stadion plaas. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Italiaanse boere het sentraal Rome vandag bereik met hulle trekkers verby die stad se kenmerkende landmerke gery en aangesluit by 'n vlagbetogings reg deur Europa. Hulle is deur polisiebeamptes deur die stad se strate, Colosseum en Circus Maximus begelei nadat hulle nie toegelaat is om op die San Giovanni plein te vergader nie. Intussen het Poolse boere ook landwyd paaie met hul trekkers versper, as ook die grensposte met Oekraïne. Die boere sê hulle produkte word ondermyn deur goedkoper invoere uit gebiede buite die Europese Unie, stygende brandstofkoste en die impak van EU-maatreëls wat ontwerp is om die omgewing te beskerm en klimaatsverandering teen te werk. 'n Spesiale ondersoeker na die Amerikaanse president Joe Biden se hantering van geklassifiseerde dokumente het 'n herrie veroorsaak. Robert Hur se verslag wat gister uitgereik is, lei dat Biden anders as sy voorganger Donald Trump nie strafregtelik vervolg gaan word vir die hantering nie. In die verslag word Biden bestempel as 'n bejaarde man met 'n slegte geheue wat goed bedoel. Die 81-jarige Biden het homself later in 'n onverwagse toespraak bestempel as 'n bejaarde man wat goed bedoel en deksels bekwaam is. Biden se regsverteenwoordiger het Hur daarvan beskuldig dat hy buite sy mandaat opgetree het. In die Amerikaanse staat Nevada het oud-president Donald Trump die nie-amptelike Republikeinse caucus oorweldigend gewen. Die staat in demokratiese hande het in 2020 besluit om caucusse te vervang met voorverkiesings. Nevada Republikeine het geweier om dit verander met die gevolg dat 'n voorverkiesing Dinsdag gehou is en 'n caucus gister. Trump het deelgeneem aan die caucus en met 'n breekdeel van die stemme ongetel
99% van die stemme op hom verenig. Sy enigste Republikeinse teenstander Nikki Haley het aan die voorverkiesing deelgeneem en slegs 35% van die steun gekry. 65% van die Republikeine het nie een van die kandidate op hul stembriewe ingevul. Die Ponykoerantgroep MGN en die hertog van Sussex, Prins Harry, het 'n skikkingsooreenkoms bereik. Prins Harry het die groep gedagvaar nadat daar inbreuk gemaak is op sy telefoongesprekke en joernaliste van die Daily Mirror, Sunday Mirror en Sunday People onregmatig inligting van hom bekom het. Die Hooggeregshof in Londen het in Desember in die hertog se guns beslis. Die twee partye het vandag 'n skikking bereik en die koerantgroep het ingestem om die prins altesaam £400,000 te betaal vir skadevergoeding en regskoste. Kom ons kyk nou hoe die markte die week afgesluit het. Ons is net na die reklame terug met sportnuus, so bly ingeskakel. Die dubbele Olimpiese spelekampioen Caster Semenya, wat 'n dekade lank 'n stryd vir geslagsgelykheid in sport voer, gaan haar stryd op 15 Mei voorsit tesame met die Switserse regering in die Grootkamer vir die Europese Hof vir Menseregte. Dit vorm deel van haar poging om atlete teen menseregte skendings in die sportwêreld te beskerm. Die Olimpiese kampioen Caster Semenya sluit nie die moontlikheid uit om nog 'n paar goue medaljes by haar medaljeoes te voeg nie. I still feel young. Anyway, I still had about 10 years still in this sports. So 5 years I'll say still come. Yeah. So of course it will be that one we say. Of course it will be a last dance. Semenya berei haar regter voor vir die belangrike taak om menseregte eerste te stel en regulasies uit te daag wat gevorm is deur eerste wêreld liggame wat haar en atlete met verskille in seksuele ontwikkeling verhoed om op die internasionale verhoog en slegs in beperkte byeenkomste mee te ding. About the differences in women's body, and the main goal is to make sure that we protect, we save, these young kids so they can be able to compete. Semenya se loopbaan is kort geknip toe die IAAF in April 2018 nuwe geskiktheidsregulasies vir vroue klassifikasies vir atlete met verskillende seksuele ontwikkeling vir beperkte byeenkomste ingestel het, wat die 800 meter wedloop ingesluit het, wat Semenya verskeie kere gewen het. Daar is bevind dat die genoemde regulasies diskriminerend is in die Julie 2023 uitspraak van die Europese Hof vir Menseregte met 'n meerderheid van 4 stemme teen 3 ten gunste van Semenya. If this is allowed, the implication is that we as South Africa are allowing other people out there to interpret our constitution for us. Hierdie taak vereis die publiek se ondersteuning. In hoofstuk 9 liggame, regsvennote en belanghebbende burgerlike organisasies doen 'n beroep op almal om geldelik by te dra tot die saak. Die koste van die jongste been van die hofproses sal ongeveer $180,000 Amerikaanse dollar beloop. Sokkernuus volgende, die Bafana wil sy Afrika Nasies beker veldtog in die Ivoorkus op 'n goeie noot afsluit deur die DRK môre in die bronsmedaljewedstryd te klop. Ten spyte van eergisteraand se teleurstellende nederlaag teen Nigerië, is die spelers optimisties dat die span nou 'n beter posisie op die rangleer sal kry. Dit was Bafana se droom om die AFCON eindstryd te haal en die titel te wen, maar dit was hulle helaas nie beskore nie. Tog is daar 'n troostprys op die spel, sou die span 'n derde plek behaal. We're really proud, and we very much aware that we still have a game to play for. We still have that position to be really proud about. So we all happy, we all proud as much as we wanted to go through all out to the final.
Bafana het die DRK in September verlede jaar in 'n vriendskaplike wedstryd geklop. We've done extremely good work, in this tournament. So, the cherry on the top will be to finish it on a positive note on Saturday. So, we'll be fully focused going into that game. We'll prepare accordingly, and the camp is still on. So we're still in camp. We're still wearing the South African badge. So we still at service, to the country. So we'll go out there, take this game serious, and hopefully we can get the bronze medal. Die wedstryd vind 10:00 Saterdag aand in Abidjan plaas. En net voor ons groet, reuse pandas word wêreldwyd erken as 'n simbool van China wat hulle aanwend in sogenaamde panda-diplomatiek. Maar sommiges het al gewonder hoe dit voel om een van die geliefde simbole te wees. Die kleuters in die kleuterskool is die eregaste. Hulle word rondgedra en bedien. Sommige van hulle sal aanvoer dat hulle tog ernstige uitdagings het, soos die bose hobbelperd. Die tuin is nie juis geil nie, maar hulle stem almal saam dat die chef uiters bekwaam is. Die kos verdien volgens die swart en wites minstens 3 goue sterre. Wat die toerusting van die kleuterskool betref, is die speelgoed nuut en daar is genoeg vir almal. Daar is egter onrusbarende gerugte van afknouery. Gelukkig word genoeg speeltyd ingeruim om die meure weer te laat bedaar. Hulle het wel 'n klag ingedien oor 'n tekort aan pampoenvormige mandjies, want party van die leerlinge weier om te deel. Oor een saak is al die wolleriges dit eens. Hulle voel hoegenaamd nie afgeskeep nie. En daardie prettige insetsel bring ons aan die einde van die bulletin. Die Afrikaanse redaksie groet tot môre aand en dan is dit wel om 6:00. Mooi bly.